जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके बना चैनल को स्वागत जनाउची। दर्शक बंधु आज आम बनइबा सुजी आउ पूरा पाचिला कदली रे स्वादिष्ट रेसिपी बनइबी। पूरा सहज पूरा नुआ ऊपर बनइबी। आपण माने एमति केबे बनई नथबे किंतु मु केमति बनौची रेसिपीटा को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आउ आपण माने भल लागिले गोटे कमेंट माध्यम जणैबे आउ भी शेयर भी बहुत करंतु। चलंतु आमे पाचिला कदली आउ सुजी रे स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु आमे कौन करबा पाचिला कदली ना जो कदली अधिया पाची जाय तो आमे सेही कदली नबा। ये टे पाटवरा कदली अछि पूरा हम गां जो कदलीटा बने आमे आपण माने चाहिले जे कोनसी कदली भी नै परंती। ये कदली कोन हला ये टे पाची गले गछरे ये एमती फाटी जाय सेतमे ये टे अधिया जेहेतु पाचिला कदली मु पखे नाही पाचिला कदलीटा नेले जो कदलीटा ऊपर चोपा पूरा कोला हो जाय तो आमे सेही कदलीटा नेले सबुठारु सुविधा आ भी रेसिपीटा भी भल स्वादिष्ट लागिबो। जेहेतु नाही मो पाखे जेहेतु ये भी पाची जाय जे अधिया जेहेतु पाचीनी आमे कोन करबा कदली जाको भल गिरी चोपा छड़ेई दबा। दुईटा जाक कदली मु दुईटी कदली लेइची तो मु जेहेतु कदली दुईटा चोपा भल कि छड़ेई देइची चोपा नाही ताले आमे चामच नले आपन छुरी साजरे एमती आमे खंड खंड कर दबा। देखंतु एमती पाटोरा कदली अछि कदली रेसिपीटा बनले बहुत स्वादिष्ट लागिबो। जेहेतु आपण मान जदी कदली नथो जे कोनसी पाचिला कदली नेले चलिबो आमे एमती सबु तक एमती खंड कर दबा चामच साजरे। कदली जेहेतु मु सब एमती ददर खंड कर देइची आपण मान चाले ग्राइंडर कर परंती मते ग्राइंडर करबा कि आवश्यक नै। चलंतो आगु को आमे बनैबा। चुली लगे करै बसे देंची पूरा घी गोटे चमच पकई दबा। आपण मान चाले घी पसंद करने ताले रिफाइन तेल भी पकई परंती। जेते बसी जाईची जेटा टे मिले दबा घी जेहेतु मिले गलानी आमे कोन करबा ददर अधा आधा कटा हितला पाचिला कदली पकई दबा। पाचिला कदली पकई तेल रे आमे भाजी दबा ए जो घी रे आ जो कष्टा अंशटा टिके देखंतु कॉफी कष्टा अंशटा जेमति टिके चाली जिवो काहिना पूरा देखंतु मु जो बनौ जाय पूरा नुवा ऊपर आपण मन के देंति बनौ नथबो एमति अल्प अल्प जाला देंति एमति चापी दबा कदली भी पाचिला कदलीटा सेति पय आ टिके पानी टिके बाहरिबो। देखंतु आउ आपण मन पानी जदि लागि नै ताले अल्प टिके पानी टिके देई पारंती। जेहेतु पानी रे बना ना नले सिजा खीर थिबो जेहेतु देई देबा टिके देगिरी देखंतु एमति आमे ए पिठा करका साहाଯ୍य रे एमति आमे चापी दबा पूरा गुंडो कर दबा कदली की। आपण मन हाथे चकड़ी नै पारंती हाथे चकल नै पय ना से खंड खंड रहिले टिके घी रे भाजी हे जिवो ताते कष्टा अंश गैस टा टिके चलबे सेति पय तो पूरा कदली पूरा केमति पूरा प्लेन हे गलानी। आमे जे पिठा करके सब दाबी देले आते खंड खंड टिके जो अछि सिमति सबु तक एमति दाबी देले सबु जाक सिमति प्लेन हे गयो। दर्शक बंधु आज आमे बनैबा पूरा पाचिला कदली रे स्वादिष्ट रेसिपी पूरा सहज सरल पर बनाबो बिल्कुल पूरा नुआ रेसिपी। जो पाचिला कदली पाची जाय तो अधिका आपण माने फोपाडंते आपण माने केबे भी रेसिपी देखिले फोपाडीबेनी। मु केमति बनौजी रेसिपीटा को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आ आपण मानु भल लागले ओटे कमेंट माध्यम जणैबे आ शेयर भी बहुत करंतु। आ चलंत आमे स्वादिष्ट रेसिपी आरंभ करिबा पूरा पाचिला कदली रे एमति हम भल करी कदली जाक जेहेतु सब पाचिला कदली सब जेहेतु एमति पूरा प्लेन कर जेहेतु चकड़ी हे गला आमे सेतिर कोन करबा 2 गिना खीर नै जिवा गरम एटे सिजा खीर म आगुरु सिजेई की रखी नैथली आर भी पूरा ठंडा हे जाय तो आमे सेही खीर नबा सिजेई की रखी की आमे कोन करबा एमति ते चले दबा। एथरे कोन करबा नडिया कोरा नै जिबा फाळी नडिया रु टिके अल्प कोरा नै जे आपण माने जेमति रेसिपी ने से अनुसार मापा चुप के नबा एमति सरसर कोरा हे टे सुखिला नडिया अछि आदर पकई दबा। गोलमरीच आ अळैच एमति ददर छेचा हे जाईची मन पकई दबा तादरे आ ता सेथरे भी मु नै जाईची पान मधुरी आधा चमच पकेबा तिरे अध गिना चीनी नै जिबा जिबा हमें स्वाद अनुसार आपण माने पछे लूण नै पारंती किंतु एबे टिके लूण नेले ते खीर रे आ थटे मिसी जे जेतु खीर रे बना होची कदली रे ताले हमें अल्प टिके लूण नबा हेते अध चमच रे टिके कम ताले टिके चले दबा चीनी सबु जेंती मिसी जिवो। आउ हमें कोन करा खीर कदली की टिके फुटीबा को दबा जेतु फुटीबा आरंभ कलानी जेतु खीरटा टिके सिजा हेतला कंचा खीर न आ जेहेतु सबु सिजी जाईची देखो फुटिले मात्र के हम कोन करबा पकेबा। देखंतु जेहेतु सबु फुटिलानी आ जो चीनी पड़थिला सबु भी मिलै गलानी आमे सेतरे कोन करबा जो गिना रे अध गिना चीनी नेतले सी गिना रे गोटे गिना आमे सुजी नै जिवा सुजी आमे एमती अल्प अल्प पकेबा तापर जंतीबा टिके एमती चलै दबा अल्प अल्प पके एमती चलै दबा जेमती ताते मुंडा अंश टिके रहिबोनी सेमती अल्प अल्प एमती पकेबा अल्प अल्प एमती चलै दबा। आमे टिके पूरा सुजीटा जेमती पूरा सिजेई दबा जेमती सिजिला देखो पूरा भल के जेमती जंतीबा जेहेतु
ସୁଜି ପକ କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସୁଜି ଯେହେତୁ ପଡିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇକିରି ଏମିତି ଜନ୍ତିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ପକେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଚଲେଇବେ, ସେଥିରେ ସେ ଜନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ସୁଜିଟା ଯେମିତି ଜନ୍ତିବା ଯେମିତି କରେଇରୁ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସୁଜିଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ କଦଳୀରେ ରେସିପି ଛାଡିଛି ପୁରା ସହଜ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯୋଉ ରେସିପିଟା କରିବି ପୁରା ଅଲଗା, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନା ପୁରା ଅଲଗା ଭଳି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ବନେଇ ନଥିବେ, ଏମିତି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆମେ ଭଲକିରି ସୁଜିଟାକୁ ଜନ୍ତିଟା ଯେମିତି ପାଣିଟା ପୁରା ଭଲକିରି ଶୁଖିଯିବ। ଏମିତି କରେଇରେ କେମିତି ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କଦଳୀ ଯେହେତୁ ପଡିଛି ଜଳଖିଆଟା ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୁରା ଆମେ ଏମିତି ଭଲକିରି ଏମିତି ଜନ୍ତି ଦବା। କରେଇ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ବି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଗଲେ ବି ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ଯେହେତୁ କଦଳୀ ଟିକେ ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲକିରି ଜନ୍ତି ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମୋର ସବୁ ରେସିପି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଥାଳି କି କଣ କରିବା ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କାହିଁକିନା ଅଧିକା ଲାଗିଯିବ, ପୋଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବାହାର କରିଦବା। ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା କରିବାନି। ତ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲା, ଆମେ କଣ କରିବା 2 ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ବୋଧେ ଅଟା ନେଇପାରନ୍ତି, ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ। କେବଳ ଖାଲି ସୁଜିରେ ବି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ମଇଦାଟା ଟିକେ ନେଲେ ଖାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମଇଦା ପକେଇ ଆମେ ଭଲକିରି ଚକଟା ଟିକେ ଉଷୁମ ଥବ, ଆମେ ମଇଦା ପକେଇବା ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଚକଟି ଦବା, ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟୁ ସେମିତି ଚକଡି ହେଲା। ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ତେଲ ହାତ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଲ କରିଦବା। ଏମିତି ତେଲ ହାତ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତେଲ ହାତ ହେଇଗଲେ ସବୁଟା ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ପାଣି ହାତଟା ଏଠି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଲ କରିଦବା ପୁରା ବଲ ଦେଖରେ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଚଟକା ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲ କରିଦବା ସବୁତକ। ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇଜ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସାଇଜ ଗୋଲ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଲ କରିପାରନ୍ତି କି ସେମିତି ଆପଣ 2 ହାତରେ ପୁରା ସାଇଜ ଭାବରେ ଗୋଲ ଏମିତି ସବୁତକ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦବା। ଗୋଲ କରି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ଆମେ ରଖିଦବା। ମୁଁ ସବୁତକ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା। ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କରେଇ। ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇବା, ଆମର ଯେତିକି ତେଲ ପଡିଛି ସେ ଯେତିକି ଆମର ଯିବା ତେଲ ପକେଇବା କଥା, ଯେତିକି ଜାଗା ହବ ଆମେ ସେତିକି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦବା। ଆଉ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିବ ଯେତେବେଳେ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମେ ଲଉଟେଇବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ତ ଯେମିତି ହେଇକିରି ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାନି, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ଏମିତି ପିଠା କରିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଛଣା ସାଇଜରେ ବି ଲଉଟି ପାରନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ ଦେଖରେ ଏମିତି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁତକ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ପୁରା ଏମିତି ଲାଲ କରିକି ଛାଣିବା। ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ହଉଛି। ସବୁତକ ଆମେ ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ଯାହା ବି ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ଛାଣି ଗୋଟେ ଥାଳିକି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁତକ ଆମେ ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା କଦଳୀରେ ପୁରା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ, ପୁରା ନୂଆ ପିଠା, ପୁରା ନୂଆ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମ ଗରମ, ଉପରେ ଯେମିତି ମୁଡମୁଡ, ଭିତରଟା ବହୁତ ନରମ। ଆଉ ରହିଗଲେ ନା ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହେଇଯିବ, ପାଟିରେ ପକକୁ ମିଳିଯିବ। ଖାଇବାକୁ ନା ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବି ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, କୌଣସି ଚଟଣି ବି ଖାଲି ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। କଦଳୀ ଯେହେତୁ ବନା ହେଇଛି ନା କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ଆଉ ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବି ମୁଡମୁଡ ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।